48 करम छरानि बुखारते खलायै खोनानि सालनो सालका बायनि लोकसभा चंमारे बादायमुंनो तुयै खोनानि लोको कथुम पान्दाबो बोसुक जराते बरक फैनाय ताय तिनिनि नायखलै तंफैनाय बिजित खालायफैनाय अरनि चाकारावनि फुरति खलाय जोंखनाय नाहालायनो तुरुक तुरुक खाय मांफ्ले तिसनाय ताकुना आंखैनाय नरक नुगु मांखनाय खाजन ताकुते बहुत सं यांगो बेनार आरो सिनि इस त्रिपुरानि लोकसभा चंमारे बादायमुं बादायनाय बरम गोनां जोग महारानी कीर्तिसिं देबबरमानि साइनबोर्ड हेफाजाब फादे तुरुक तुरुक खलाय अरनि सामुंराव बोसुक जराते पाइखां याखेबा खोना कयटा निसिनि चेंजनाय अ लोक कुथुम पान्दा तुरुक तुरुक अमति खलाय और तिनि जे नायगल फैनाय अरनि टांफां अखारावनि खुक्ति खलाय जों खनायना हालायनो मांफ्लेति सनाय ताकुनो कयने तुरुक तुरुक खलाय जों बरनि खुक्ति खनायना हानांबाय हुक्ते बहुत जों तिनि फुंनि जरानि सिमिनो खोनानि सालनो लोक कुथुम पान्दा अंनानि थां तंमनि सामुं चेङै तंनाय याखेबा सामुं खलाय तंनाय ताकुगावनि खुक्ति जों खनायना हालायनाय बोसुक जरा सामुं बरनि खलायजानाय तंनाय याखेबा बोसुक जराव सामुं पाइनो আচ্ছা ভাই কয়টা থেকে তোমরা এই কাজটা শুরু করেছিল? আমরা একটা থেকে শুরু করেছি। কমপ্লিট কোন সময় হইব? কমপ্লিট করতে করতে মোটামুটি রাত হয়ে যাবে বা সকাল হবে। আজকের ভিতরে শেষ করবে না কাজটা? শেষ করব আজকের ভিতরে শেষ করে দেব আমরা। থ্যাংক ইউ। खोनानां खोना खाजाना ताकुते बुखुकसां बर' फुंनि सिमिनो सामुं खलायलाय तंमाने तिनिनि हरनो अ सामुंनो बर' कमप्लिट खलायलायने हिनै साइ खोनारिका फायदे अमते खलायनो yang nugu mangkana yang samung taibo obhai juda juda jam jani samung khlailai tonglai mane sung nugu mangka yang stage yang bahano rirok sungai tongmani yang hakor soglai tongo phaidi samung paili ahai se jani jan samung pilai abo haikeno tini o khonani salono loko kuthum kaisa panda 48 korom chora mondol ni bukhati khlaiयै phaidi orni mondol president borom gonang orni okra bini khukti khlaisung khnaina halainai khana busugara loko कुथुमाय याखैबा कयटानि सिमि अ पान्दा चेंजाकनाय पुलेनो लामसोगो सारनो नसिनि कुबुकक टिबि हाबानकनि बुखारति खलाय सार खोनानि नरने कायसा लुकु कुथुम पान्दा चेंजाकमानि कयटानि सिमि चेंजानाय सार? एकटानि सिमि जोंनि त्रिपुरा राज्यनि सीएम फैनाय सीएम नि लखे ताय बबाग्रा जोंनि प्रार्थी जे कीर्तिसिं देबबर्मा बबा फाइनाल को ताय अन्नान्य जारा नेतृत्व जोंनि लोकेल एमएलए 48 करम छरानि 49 नि बरग फाइनाय ताय भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा मथा आईपीएफटी नि जारा लिडार्स रक बरगबो फाइनाल को एवं फाइनाय खना सर खोनानि लोक कुथुम पान्दाबो साब साब नगराय मतमंगै फाइमान जाखैनो पहिला किनो सीएम बनमेन बे सीएम नि लगे तो हमने तब कन्फर्म या गेसिनि पार्टी फाइनाल को प्रार्थी ताय सिनि बबाग्रा फाइनाल को गाय सिनि 49 ताय 48 नि 2 एमएलए गाय सिनि त्रिपुरा मथा आईपीएफटी ताय बीजेपी नि अन्नान्य जारा आदंग रक सिनि आरो लोकेल मनोचल इंटरने एमडीसी तंगो संजय दास बबा तंनाय ताय अन्नान्य जारा नेतृत्व रक बरा मोटामुटी तंनाय सर खोनानि लोक कुथुम पान्दावा बबो पार्टी नरक बाय एंगल दं त्रिपुरा मथा आईपीएफटी ताय बीजेपी सर बोसोर लोक कुथुम नरकनि नाहारमुं टार्गेट 6000 बबो विधानसभा नि लुकरक फाइनाय हिनै मानसुलाय दं सर शुद्ध 48 करम सारा विधानसभा नि अंगै 6000 टार्गेट जोंनो जेटा प्रदेश नि रिजांमानि 6000 निसर तायबो गोबां उनान कक हाइपनो जोंनि टार्गेट 6000 सर हायनो हाय नों खरकसा 48 करम सारा मंडलनि टांफां हिनै सिनजागै दङबा अ आमचाइनि टंख सं टंनाय लुकरकनो नों खोनानि अ आसक लुकसभा चंमारि बातायमुनो तै कायसा लुकु कुथुम कतर पान्दा ओंखानि थां टंमानो तै अ आमचाइनि लुकरकनो तामो क खसानानि मुसुक आनि हयते जेटा आं एकजन एसे 48 करमसारा मंडलनि प्रेसिडेंट हिसाबै যত যারা ভোটার্স হইতে সুরক্ষায় চিনি ও এলাকানি 48 করমসারা বিধানসভানি যারা সাধারণ নাগরিক থেকে সুরক্ষায় চিনি আইপিএফটি ত্রিপুরা মথা বিজেপিনি যারা সাপোর্টার বরং যতন আনি ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং 48 করমসারা মন্ডলের তরফ থেকে বরং নিমন্ত্রণ জানাবো কারণ হেকে তাবনি যেটা নির্বাচন চীনের লোকসভা সভা যে নির্বাচন ব্যতিক্রম খুব আলাদা কারণ মোদিজিনি যেটা টার্গেট ইসবার 400 পার তো 400 পার যখন খাইনা নেগে যতন একলগে কাম খাইনা নাংনায় তাই মোদিজিনি সাপোর্ট দিনা নাংনায় গেছিনি পূর্ব ত্রিপুরানি যেটা মনোনীত প্রার্থী তিনটা
পার্টি মিলেও যে একজন প্রার্থী কীর্তি সিং দেববর্মা বনচুং বিপুল বুটে কমসে কম 95% চুং প্রত্যেক বুথ জয়যুক্ত খাই চুং একটা উপহার স্বরূপ একটা গিফট পদ্মফুল চিনি কীর্তি সিং দেববর্মানো চুং দিল্লিও রহর নাই তাই চিনি নরেন্দ্র মোদী চিনি প্রধানমন্ত্রী বনে একটা উপহার স্বরূপ চুং চিনি ও যে সিট আমানো জিটি রই রিনানি আমনো টার্গেট চিনি হামবাय স্যার ফাইদो अमा हायखेनो खनानि लुकु कुथुम पान्दावो वानसा टिप्रासा आबो हायखेनो अ पान्दावो फाइमानदाक फैनाय हायनो हाय जों कक बांला बाय गहायनो अरो तंनाय याखबा अ आमसानि कक बांला सानाय ताखुक ताय बुखुक जोंनो तानो कक कुसार मुं तंनाय मनु सैलेंटानि बरम गोनां एमडीसी बिनि खुक्ति बो जों खोनाना हायलानाय স্যার আগামীকাল যেহেতু আপনারা জনসভা একটা বড় হতে যাচ্ছে কয়টা থেকে শুরু হবে এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের টাইম লোক জমায়েত শুরু হবে 1টা থেকেই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি আসবেন 2টায় শিডিউল টাইম 2টা থেকে 4টা পর্যন্ত এই জনসভা চলবে স্যার আপনি যেহেতু এই সৈলেংটা মনু সৈলেংটা এমডিসি হিসাবে আছেন এই অর্থ এলাকার ভোটারদেরকে কি বার্তা আছে স্যার কালকের এই প্রোগ্রাম নিয়ে এই প্রোগ্রামের বার্তা একটাই যে আমাদের জনপ্রিয় সর্ব আদরণীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী উনি আসবেন মানুষ এমনিতেই ওনার কাজকর্ম অনেক খুশি আমাদের এলাকায় গত 6 বছরে অনেক ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক হয়েছে রাস্তাঘাট জল থেকে শুরু করে বাজার টাজার সবকিছু খুব ভালো কাজ হয়েছে তো ওইটাতে মানুষই এমনিতেই মানুষ ওনার প্রতি খুব শ্রদ্ধা রাখেন উনি আসবেন তো মানুষ প্রচুর মানুষ কালকে এখানে জমায়েত প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী আসতে পারেন আসবেন উনিও আমাদের যুব নবাদল বণিক উনিও আসবেন এছাড়া আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট থাকবে তারপর টিপ্রামথার থেকে ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট রতীশ দাও থাকবে আমাদের এখানে লোকাল এমএলএ পল দাংশু থাকবে আমাদের পার্শ্ববর্তী যে বিধানসভা ছামনু বিধানসভার সমুলাল চাকমা থাকবে এছাড়া অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এখানে আসবে আচ্ছা স্যার যেহেতু আগামী 26 তারিখ ইলেকশন হতে যাচ্ছে এই 48 করমছড়া মণ্ডলের এই নিয়ে লাস্ট নাকি আর আরো আছে 24 তারিখ আমাদের জনসভা আছে এখানে আমাদের প্রদেশ সভাপতি আসবেন এটা করমছড়াতে হবে এছাড়াও আমাদের এই 3-4 দিন ছোট ছোট অনেক প্রোগ্রাম হবে 23 তারিখ আমাদের মনুবাজারে আরেকটা র্যালি হবে বাজার র্যালিতে হবে তো এই ধরনের চলতে থাকবে প্রত্যেক বুথ ওয়াইজ আপ টু 24 তারিখ পর্যন্ত 5টা পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেকটা বুথে আমাদের কার্যক্রম চলতে থাকবে থ্যাংক ইউ স্যার